ଯେତେ ଦରକାର ଏ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ତମେ ଆଡକୁ ଅନାଅନି, ଗାଡି ଚଲାଅ। ମୁଁ ଚଲଉଛି ତୁ ତୋର ଅଫ୍ ଅନ୍ କରି ଚଲଉଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଫ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଝିକାଝି କରିବୁନି, ହାତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବୁ ସବୁବେଳେ। ମୋ ଝୁଅ ଥିଲେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦବୁନି, ମନେ ରଖିଥା। ମୋ ଝୁଅ ଥିଲେ କରିଥାନ୍ତା। ଆସିବୁ ମା ଆଗକୁ, ତୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କରିବୁ। ତୁ ନଥିଲେ ହବ କି ଲୋ? ଇଏ ହେଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାର୍କ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ତାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। गेट भी काम बहुत बढ़िया लगुच। पिछले गालीचा बहुत सुंदर है। मूर्ति स्थापन कर मंदिर बहुत विभिन्न प्रकार कम हो बहुत छोट छोट कम मंदिर परिवेश बहुत सुंदर है। मंदिर फोटो उठे मना पड़ेगा सी पाखु जा पाखु संग शूटिंग तोर हम देख से साइज हो जाउछि शूटिंग हम बोली यार मुंडा उडा पकई छु मते एते शीत खाई जाउछि शूटिंग हम तोर आसे लडू खा भोग करते भाई न दियो एडा एडा देख ना बाबूनी बाबूनी मामा बाबू चल गोटे कार्टून काढ़ से कौन माँ झी गोटे सुट पिंधिक आई गरम लगुच कार्देरा मेकअप माँ तो गोटे जो बुद्धि गोटे लडू एडा बड़ा पकड़ देखु ना गोटे गाल एडा उच्चा खाऊे यूट्यूब वीडियो बस
ପୁରା ଆମର ଧନ ଧନ ଆଣ୍ଟିର ମୋର ଉଠେଇଲୁ ଆମର ଉଠାନ ଆମର ତମର ମୋର କାଲି ଉଠେଇବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଧନ 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 ଆଣ୍ଟିର ମୋର ଉଠା ଉଠୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ମୋ ସିଏ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତମର ମୋର ଉଠେଇ ଆମ ଫୋନରେ ନା ତାର ଟିକେ ଚୁଡ଼ିଦାର ଟେ କରିଦଉ ସେ ପିନ୍ଧିବ ତ ବୁଢେ ବୁଢା ବିକି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କୋଉଠି କହିଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୁ ଏଡି ଏଡି ଗନି ଓଡି ଏଡିକି ଡ୍ରେସ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଖାଉଛି ଲଡୁ ଆଉ ଖାଇବ ବୋଧେ ନେ ଖା ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଭୋକ କରୁଛି ନେ ଖା ନିଅ ଖା ଗୋଟେ ଭୋଗ ବା କରିଥିଲି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ହିଁ ଦେବେ ଧନ ଇଏ କଣ କହିଲ ତମେ ଏଠି କଣ ଟିକେଟ କାଟିଛୁ କୁପନ କାଟିଛୁ ହେ ଯିବି ଖାଇ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ବାବା ତମେ ସିନା ପଳେଇବେ ଗୋପା ଛୁଆ हल बेसी बेसी स्पीड करना स्लो कर भूल नहीं के तेरे से उठो सेतिर देख कौन देखाउ छैते देख मुंह देखा जाଉଛି कि हमको देखिए दरकार चल चल ହଁ ଆମର ବି ଛାଡିବ ନା ଭିଡ पूरा झाड़ वाला अभी खाली दुई से पाखापाखि लोक आदि ହଁ ହେଇଥିବ ଖୋଜି ହଁ ଏଇଠି ତ ଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଭଲ ମୁଁ ଗରା ତ ଜଣେ ନନା କରିଦେଲି ମୋର हां से पाइबी अभी मैंने जमा बाबा बाबा ने किसी कहूनु तो किसी कहूनु आई जे बुले भाई तो कहबो ना ओ ना तो द्वारा कमाई पुराना बाबा थे वीडियो तो बहुत जत्न करा है वीडियो तो बहुत जत्न करा है लोक पना तो साया मंदिर प्रसाद सेवन गृह एठार प्रसाद सेवन कूपन कटा जाए और पार्सल दि जाए କହିଲା साया नमस्कार कर
ମାମା ଏଇଠି ଦେ ନାଇଁ ଖରା ଛଡାଇବ ବାବା ମାମା ଏଇଠି କିଣିକି ଦେ ଧରିଥିଲୁ ପରେ ସେଇଟା ତଳୁ ଟିକେ କରିଦିଅ ବାବା ଆଜ୍ଞା